Kaliwa ako eh. Kaliwa yung mga. Kaliwa. Kaliwa na lang. Kaliwa. Sige, Ayan. Pasok. Ayan, tapos. Nasa kaliwa. Nakikita ko yung front eh. Ha? Yung front. Nakikita mo? Oo, yung front. Ayan. Oo. Tapos, Serious gusto? pantay. Yung itaas nito sa itaas, dapat pantay sila. Tapos Hindi pa ito, ba nakakabay ko eh. tatlong puti naman, Oo, pantay. Ito. I mean, what I mean is ito. Itong tatlo. Tawagan natin si Tom. Pantay dapat sa Dalawa. front. Ito, Okay. itong puti na yan, igigit. Okay. Pantay din sila. Okay, okay. Okay? Lean forward. Lean. Naka-lean forward kayo. Okay. Yan. Okay. Pag nakita nyo na, kunin nyo yung sinasabi ko yung slack. I-press nyo. Yan. Pag pantay, Ang tagal na ba po? dadaan. Busy pa eh. Ha? Ganon.